रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाई, आज का इलाज हमारे मुआशरे के अंदर जादू ने बहुत ज़्यादा जन्म ले लिया है और हमारे हर इलाके, हर बस्ती, हर महल्ले के अंदर कोई ना कोई जादूगर है और लोग हसद की बिना पर उसके पास जा कर के लोगों पर जादू करना, शौहर अपनी बीवी पे, बीवी अपने शौहर पे, और नौ जो है वो अपने सस पे जादू कर रही है, सस जो है वो अपनी नौ पे जादू कर रही है और इसी तरह एक दूसरे पे जादू किया जा रहा है। तो इस जादू की वजह से जिस्म के अंदर इतनी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जिन बीमारियों से आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि इस बीमारी की मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं टेस्ट करता हूं तो टेस्टों में आता कुछ नहीं, और जब मैं हैवी से हैवी मेडिसिन दे रहा हूं तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे भाई, फ़र्क कैसे पड़े? आपकी मशीनरी के अंदर वो कैसे आए जबकि वो जिन और जादू का मसला था। जिन और जादू की वजह से यह जिस्म के अंदर बीमारी पैदा हुई। तो मोहतरम भाई, जादू करने वाला आदमी काफर है, करवाने वाला काफर है और यह जादू कुफर है। नहीं यकीन तो कुरान पढ़ के देख लो। ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये किताब हक है और सच, इसके अंदर शक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। ये जादू करने वाले ये शयातीन थे, कुफर इन्होंने किया है। मेरे पैगंबर सुलेमान ने यह जादू नहीं किया। ये वाक़या लंबा है। अल्लाह ने यह आयत क्यों नाज़िल की, इसका मकसद क्या था, इसका मफहूम क्या है, किस मकसद लिए ये अल्लाह ने आयत नाज़िल की। ये एक नबी पर अल्ज़ाम था, सैयदना सुलेमान पर, कि ये सैयदना सुलेमान जिन्नों को कैद करते थे, उनसे काम लेते थे। ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जादू था या जादू के ज़रिए ये सारे काम करते थे। अल्लाह ताला ने इसके रद्द में सफाई दी, क्या मेरे महबूब पैगंबर फरमा दो इन लोगों को, यहूदियों को कह दो कि मेरे पैगंबर सुलेमान जादूगर नहीं थे, उन्होंने ये कुफर नहीं किया। वमा कफर सुलेमान, कि मेरे पैगंबर सुलेमान ने ये कुफर नहीं किया। वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, ये सहर और ये जादू करने वाले शयातीन थे। तो मोहतरम भाई, अगर जिस तरह शराब अल्लाह ने हराम की है कि शराब के करीब नहीं जाना, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ है। जब आदमी शराब पी लेता है नशे की हालत के अंदर, ना माँ की तमीज़, ना बाप की तमीज़, ना छोटे की, ना बड़े की, ना इबादत की, ना मस्जिद की, ना अपने रब की, ना कुरान की, ना हदीस की, सब वो होशो वाश खो बैठता, उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना। इसलिए अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। इतना यह बुरी चीज़ है। अल्लाह ने सूअर को हराम किया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान थे। अगर मैं इसको बयान करूँ तो आप हैरान रह जाओगे। इसी तरह अल्लाह ने जादू को हराम किया है कि जादू कुफर, इसके करीब नहीं जाना, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए, ये लोगों के लिए इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। अगर कोई कहता है कि मैं फलां के दिल के अंदर मोहब्बत डालने के लिए ये अमल करता हूँ, फिर भी ये नुकसान है और बहुत ज़्यादा सख्त नुकसान है। उस घर की बर्बादी हो जाती है जिस पर यह जादू किया जाता है कि वो मेरे साथ मोहब्बत करे या वो मेरा हो जाए। उसके ऊपर जादू ये किया गया, ये अमल किया गया, उसको वो बर्बाद हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। कभी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून से नहीं जिएगा और कभी उसको बीमारी नहीं छोड़ेगी। ओ खुदारा, ये जादू से तौबा कर लीजिए, इसके करीब ना जाएं, ये हराम चीज़ है। तो मेरे मोहतरम भाई, ये जादू की वजह से जिस्म के अंदर हो जाती हैं बीमारियां पैदा, और वो बीमारियां छोड़ती नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी वो इंसान को नहीं छोड़ती। वो इलाज, ऐसे कितने आपने मरीज़ देखे हैं कि जिन मरीज़ों का इलाज करते करते डॉक्टरों के पास पूरी ज़िंदगी वो इलाज करवाते रहते हैं, उनकी वो तकलीफ़ें, उनकी वो मरज़ जाने का नाम ही नहीं लेती। तो हम कहते हैं ये तो बीमारी ला इलाज बीमारी है। डॉक्टर भी कहते हैं ना, ये बीमारी ला इलाज बीमारी। खुदा की कसम, सबसे बड़ा झूठ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी के बगैर बोलते नहीं है। जब बोलते हैं अल्लाह का कुरान और अल्लाह की वही आती, मेरे पैगंबर बोलते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, एक कुरान किताब की शक्ल में, पढ़ने की खामोशी की शक्ल में है, एक कुरान मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम है जो बोल के हमें बताते हैं। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने दो कुरान भेजे। एक मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम भी कुरान है। अपनी मर्जी से मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आए। तो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी कोई नाजल नहीं की जिसकी अल्लाह ने शिफा ना नाजल की हो या जिसका इलाज ना हो। आज कहते हैं ये बीमारी ला इलाज है, ये झूठ है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का हर बीमारी का इलाज डॉक्टर का है जो यूरोप के मुल्क से, यहूदियों के मुल्क से पढ़ के आया हो
اور وہ کہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے بڑا کوئی طبیب حکیم ہے تو وہ لا کے میرے سامنے کرو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے بڑا تو وہ لاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیماری ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ان بیماریوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں۔ یہ عمل کے اندر انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر بیماری نہیں ٹکے گی۔ یہ عمل مریض خود اپنے لیے کر سکتا ہے یا دوسرا کوئی نمازی آدمی، نیک آدمی، صالح آدمی یہ دوسرے کے لیے عمل کر سکتا ہے۔ کوئی راقی ہے، دم رقیہ کرنے والا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائی، فجر کی نماز کے بعد سامنے مریض کو بٹھائیں، پاس بوتل پانی کی رکھ لیں۔ اگر کوئی راقی یا کوئی اور کرنا چاہتا ہے، اگر مریض اپنے آپ کو یہ رقیہ، اپنے آپ کو یہ دم کرنا چاہتا ہے تو پھر مریض اپنے سامنے بوتل پانی کی رکھ لیں اور یہ عمل کریں۔ فجر کی نماز کے بعد کرنا کیا ہے میرے محترم بھائی، آپ نے سورہ فاتحہ آپ نے 70 بار پڑھنی۔ کتنی بار؟ 70 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پانی پہ دم ساتھ ساتھ کر دیتا ہے نا، پانی اپنے پاس سے قریب اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جو سانس ہے اس پانی کے اندر آتے جاتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے یا شافیو، اس نام کو، اس اسم کو آپ نے 309 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو معالج ہے یہ مریض پر پڑتا رہے، پھونک مارتا رہے، ساتھ پانی پہ دم کرتا رہے، اور یہ جو اگر مریض خود اپنے آپ پہ کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح یہ کرتا رہے۔ 309 بار یا شافیو اس پر دم کرے اور اپنے آپ پر دم کرے، یا معالج اس مریض پہ دم کرے۔ اور سورہ فاتحہ یہ 70 بار پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی، اس سے پہلے درود ابراہیم یہ 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ 21 دن معالج ہے تو اس مریض پہ عمل کرتا رہے، اور یہ پانی ساتھ ساتھ مریض پیتا بھی رہے اور اپنے اوپر چھٹکے بھی مارتا رہے۔ اور اگر مریض خود اپنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ مریض یہ پانی کو پیتا بھی رہے اور اپنے اوپر چھڑکتا بھی رہے، اور اس پانی کے اندر اور شامل کرتا رہے، اور 21 دن یہ روزانہ اسی طرح ہی اسی روٹین سے ہی عمل کرتا رہے۔ اور مریض نماز کی پابندی کرے، گانا موسیقی سے پرہیز کرے، اس کے قریب نہیں جانا، رزق حلال کھائے، مسنون اذکار کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کریں، حرام کاموں سے بچے۔ انشاءاللہ صرف 21 دن کا، جو آپ کہتے ہو ہمیں 10 سال 20 سال ہو چکے ہیں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ کی قسم اس کو 21 دن عمل کو کر کے دیکھو، اس قرآن کی برکت سے، اس میرے رب کے نام کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر شفا نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ نے اتنی شفا اور چیزوں کے اندر نہیں رکھ دی جتنی اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، یہ آج کا عمل تھا، بہت مجرب عمل ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کے جسم کے اندر بیماری ٹک نہیں سکے گی۔ السلام علیکم۔